Di ba na may 3 layers? Nagbigyan na ka? Oo. Nga may 3 layers. Ang myohyoid, geniohyoid, o genioglossus. First layer, number 1, myohyoid. Second layer, number 3 na siya, geniohyoid. Yeah, third layer, genioglossus. Last number. Yeah, submental. Submental kay kani. Segmental. Submental. Kani kay Sternohyoid. sternohyoid. Omohyoid. Omohyoid. Median raphy. Buta na kay Omohyoid. hyglossus. Ha? Kani? Hyglossus. Hyoglossus. Oh, yeah. Then omohyoid. Then lower. And Posterior. Tetrahyoid. Anterior. Posterior. 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 Anterior. Oh, tetrahyoid. Petrohyoid. Okay. Hyoglossus, katong ano siya. Hyoglossus. Kani kay sa to sternum. Sternohyoid. Sternohyoid. Ano to siya?